Hoy, bablog, oh. Follow mo ko. Tingit lang. Ah. Ano yun daw? Follow mo ko ah. Ulod ko po ito eh. Sige ah. Sige ma'am. Sige, salamat ah. I-post kita sa Facebook. Ito ba RBY Junior? Ano nakasulat ko? Gcash bossing. Okay. Sige boss. Sige boss. Tignan ko lang. I-drop ko muna kasi dalawa eh. Ingat lang ha. Yung isa 830 at 488. Ingat lang. Ako yung calculate. 1318 busing. 1,308. Yan. 0915. Sige, salamat ah. Okay na boss. Salamat ah. Pwede sali na lang kita sa one ko boss. Sali kita sa vlog ah. Okay. Salamat ah. Vlog lang boss, bago lang. Anong pangalan? Ay. Sticker. Ganun ba yan? Meron pang drinks ka sa ito boss. Salamat boss ah. Sticker ka. Sige sila. Sige boss, salamat. Oh, follow mo ko ha. Nandito sa sticker. Post ko kayo sa Facebook ha. Wait lang. Post ko kayo sa Facebook ha. Salamat. Okay, salamat. Tapos na ako ha. Oops.